नियम 377 तहत मामले श्री जुगल किशोर शर्मा जी, श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्री नितेश गंगा देव जी। So, Veer Surendra Sai Airport at Jharsuguda in Odisha was inaugurated by the Honorable Prime Minister of India on 22nd September 2018 under the Regional Connectivity Scheme, that's UDAN. I'm thankful to the former Minister of Civil Aviation commissioning all-weather instrument landing system, that is the ILS, which provides technology of both vertical and horizontal guidance to the pilots during landing. The flights from the airport has been cancelled frequently in recent months, as a result of which air passengers are facing a lot of difficulties. There is no direct Air India flights to Delhi from this airport till कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कल हाउस समाप्त होता है। मेंबर अपना जो इश्यू उठा रहे हैं उनको बोलने दीजिए। Air passengers of Western Odisha, आप अपनी सीट पर बैठिए। Neighboring states depend on the airport for traveling. I urge the Honorable Civil Aviation to look into the matter urgently and ensure regional flights not only to Delhi but also to other metro cities like Bangalore, Mumbai and Calcutta at the earliest. Thank you, sir. मिनिस्टर श्री मनसुख भाई मांडविया जी। सर, वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए
सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटी-पीसीआर रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। निशिकांत जी। गोड्डा तथा देवघर भाग के पिछड़ेपन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भाग मेरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दुर्लक्षित है, जबकि वास्तव में प्राचीन समय से यह संपूर्ण क्षेत्र हमारी प्राचीन शिक्षा तथा सामाजिक नीति नियमों के प्रसार का अग्रदूत माना जाता था। इस क्षेत्र को भी अपने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गर्व प्राप्त हो, इस हेतु गोड्डा या देवघर में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की मांग लगातार की जा रही है। फरवरी 2016 में तत्कालीन माननीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब ने मेरे चुनाव क्षेत्र का दौरा किया था और क्षेत्र के पिछड़ेपन को स्वीकार करते हुए गोड्डा देवघर में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके पश्चात उपरोक्त घोषणा के परिणाम स्वरूप सैनिक स्कूल की परियोजना को रक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल मंजूरी दी गई थी, किंतु तब से आज तक 5 वर्ष बीतने पर भी झारखंड राज्य सरकार की शुद्ध उदासीनता के कारण इस परियोजना में कोई भी राह प्रगति दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक चिंता का विषय है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी गोड्डा में सैनिक स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार से शुरू की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी। सभापति महोदय, मैं मिथिलांचल के सीमावर्ती 3 जिलों के लोगों तथा इस क्षेत्र के चौमुखी विकास हेतु बहुप्रतीक्षित सीतामढ़ी से निर्मली वाया सुरसंड, सहारघाट, जयनगर, लोकहित नई रेल लाइन जिसकी परिकल्पना एवं धरातल पर उतारने का प्रयास 1 दशक पहले किया गया था, को यथाशीघ्र शुरू करने का आग्रह करता हूं। ज्ञातव्य हो कि रेलवे सूत्रों के हवाले से समाचार पत्रों में मार्च 2011 एवं 2012 में प्रकाशित खबरों के अनुसार इस रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया था एवं रेलवे ने इस रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 30 करोड़ रुपए भी आवंटित किए थे तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी। दी गई जानकारी के अनुसार 189 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए 6 वर्षीय योजना पर 693 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। इससे सीतामढ़ी व मधुबनी जिले की कोसी पार के सहरसा एवं सुपौल जिलों में दूरी घट जाएगी। धन्यवाद।
श्री नरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, आदरणीय सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नियम 300 अंतर के अधीन सूचना, झुंझुनू जिला सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है एवं शेखावटी इलाके का महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। गाड़ी संख्या 14021, 14022 सैनिक एक्सप्रेस में केवल 14 डिब्बे हैं, जिसमें लोगों की जगह न मिलने की वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गाड़ी संख्या 14021, 14022 सैनिक एक्सप्रेस को कुल लोड एक एसी कोच सहित 24 कोच से चलाया जाए तथा बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस श्री गंगानगर से बांद्रा ट्रेन 14701, 14702 सहित लंबी दूरी की एक ट्रेन भी का ठहराव नहीं होने के कारण से हजारों की संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस श्री गंगानगर से बांद्रा ट्रेन संख्या 14701, 14702 का ठहराव किया जाए। धन्यवाद। श्री विवेक नारायण शेलवारकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को देश के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों के निर्माण के लिए अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया गया था। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य तालाबों के निर्माण के साथ साथ उन्हें पर्यटन के लिए आकर्षक बनाना, तालाब के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना एवं लोगों को तालाबों के महत्व के प्रति जागरूक करना भी है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे ग्वालियर जिले में अमृत सरोवर के लिए 100 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है। वर्तमान तक ग्वालियर जिले के 58 सरोवरों का निर्माण हो चुका है। इन अमृत सरोवरों में बारिश का पानी संरक्षित होने से ग्रामीणों को बहुत फायदा मिल रहा है। जल संरक्षण के लिए यह योजना बहुत कारगर साबित हो रही है। मेरा आग्रह है कि ग्रामीण अंचल में अमृत सरोवर योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद सरकार को शहरी निकायों एवं इसके आसपास पुराने तालाबों एवं जल संग्रह स्थलों के पुनरुद्धार करने के लिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जल शक्ति मंत्रालय इस संबंध में कोई कदम उठाने जा रहा है? धन्यवाद महोदय। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप प्लीज अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमारे सदस्य बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हो, आपको शोभा नहीं देता है। आप बहुत वरिष्ठ सभ्य हो। सभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। అన్నటువంటి వారి ఒక కంప్లైంట్ చాలా విరివిగా వినిపిస్తుంది. దీనిపైన కూడా సంబంధిత మరి ట్రైబల్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నది కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ యొక్క ప్రధాన అంశం కనుక I would like to draw even the attention of the Honorable Minister for Tribal Affairs to
the reservation of seats for tribals in plain areas versus hilly areas. So what are the current guidelines being used by the delimitation commission at the time of reservation of seats? ఇది కూడా ఒక ప్రధాన అంశంగా దీన్ని కూడా గమనించాలి అని చెప్పి మంత్రి అర్జున్ ముండా గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరుగుతోంది. ఇదే కాకుండా కొన్ని చోట్ల ట్రైబల్స్ సంఖ్య తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల వెలమ కమ్యూనిటీ పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. సో వారు అందులో కొన్ని వర్గాలు బ్యాక్వర్డ్ రీజియన్ అయినప్పటికీ వారు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సీట్లని, అసెంబ్లీ సీట్లని ట్రైబల్స్ కి రిజర్వ్ చేయటం జరుగుతోంది. సో వారు మాకెప్పుడు మేము వెనుకబడిన కులమే, పొలినాటి వెలమ్మ, ఇతర వేరు కులాలు, వారందరూ మేము బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ అయినా మాకెప్పటికీ ఎమ్మెల్యే సీటుగా కంటెస్ట్ చేసే అవకాశం లేదు. మా ప్రాంతంలో ట్రైబల్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మాదెప్పుడు ట్రైబల్స్ రిజర్వ్ చేస్తున్నారు, దీని వెనుక ఏదో రాజకీయ ఆలోచన ఉంది, రాజకీయ దురాలోచన ఉంది అన్నటువంటి ఒక భయాన్ని, అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్న సందర్భంలో I would like to request Honorable Minister to in future consider the guidelines being adopted by the delimitation commissions in reservation of seats for tribes and scheduled castes, and whether that is being done in accordance with any valid statistical data, or is there a political motive behind this? In some areas there is a political angle. This is what some communities allege. So kabatti ఈ విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిందిగా, రిజర్వేషన్ అన్నది ఉద్యోగాల్లో, విద్యా సంస్థల్లోనే కాకుండా మనం రాజకీయ పరంగా కూడా వారికి మరి రిజర్వేషన్ కల్పించాం కనుక ఈ విషయంలో కూడా వారికి న్యాయం జరగాలి అని చెప్పి నేను మంత్రి గారిని కోరుతూ, ఓవరాల్ గా నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వంలో ట్రైబ్స్ కి ఒక కొత్త ఎంపవర్మెంట్ దక్కటమే కాకుండా ఒక కొత్త ఉత్సాహం కూడా వారిలో కలిగింది. సో ట్రైబల్ యూత్, ట్రైబల్ విమెన్, వీరందరూ కూడా ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ లో ముందుకు వస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా ఇంకొక సోషల్ యాంగిల్ కూడా ఈ విషయంలో ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. దీనిలో రిలీజియన్ సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషనల్ కొంతమంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు, కొంత ప్రలోభాలతో రిలీజియస్ కన్వర్షన్ కూడా జరుగుతోంది ట్రైబ్స్ లో. ఆ రిలీజియస్ కన్వర్షన్, certainly our constitution allows religious conversion on voluntary basis. కానీ ఇక్కడ I'll just take a minute, honorable chairman, కొంత coercive measures ద్వారా, ఫైనాన్షియల్ ఇండ్యూస్మెంట్ ద్వారా కూడా ట్రైబల్ కన్వర్షన్స్ జరుగుతున్న సందర్భంలో దీనిపైన కూడా ట్రైబ్స్ కూడా మరి కన్వర్షన్ కి వ్యతిరేకంగా, కన్వర్షన్ జరిగితే రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి అన్న దానిపైన ఒక ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం ఏ ధర్మంలోకి, ఏ మతంలోకి మారినా వారి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కొనసాగుతుంది అన్నది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నిబంధన. దాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలించవలసిందిగా మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను. అలాగే వన్ ఫైనల్ పాయింట్, there is an attempt to create what is called a tribal religion. A lot of people are being forced to think that they belong to a separate religion, when in fact most of them practice Hinduism as a religion. So I think there is an attempt by certain Western interest groups to really change their categorization. So I would like Honorable Minister also to examine this issue and ensure that a complete social harmony among scheduled tribes in the country. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you. Honorable Sri Raiga Krishnaiya to speak in Telugu. Tamil Nadu. Respected Vice Chairman, ఈ బిల్లును I want to speak in Telugu. I will also protect. ఈ బిల్లును మా పార్టీ తరపున పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాం. We are supporting this bill outrightly. We also suggest the government, ఎందుకంటే
ఈ బిల్లులో ఒక తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి ట్రైబల్స్ ను ఆ ప్రభుత్వం అన్ని కోణాలలో ఆలోచించి రికమెండ్ చేసింది, అందుకు సమర్థిస్తున్నాం. అయితే ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని కులాలను ఎస్టీ జాబితాలో కలపాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నారు, రికమెండ్ చేశారు, ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. వాటిని కూడా తొందరలోపలనే అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ పరిశీలించిన తర్వాతనే వాళ్ళకు ఎలిజిబుల్ ఉందా లేదా అనే అంశాన్ని పరిశీలించి వాటిని కూడా కలిపితే ఒకేసారి ఆ సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందని మొట్టమొదట బీజేపీ పార్టీని, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని మేము అభినందిస్తున్నాం. ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి రాష్ట్రపతి పదవికి ఒక ఆదివాసి గిరిజన మహిళను ఎలవేట్ చేసి ఆమె రాష్ట్రపతి నియమించినందుకు ఇది ఒక చరిత్ర, ఇది చాలా గొప్ప అంశం. దీనివల్ల దేశ సమగ్రతకు, జాతీయతకు, ట్రైబల్స్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్, మోరల్ బూస్ట్ కు ఎంతో ఉపయోగపడ్డది. మేము కూడా అందరితో సమానంగా అత్యున్నత పదవులను స్వీకరించడానికి అవకాశం ఏర్పడ్డదని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. అందుకు బీజేపీ పార్టీని నేను అభినందిస్తున్నా. ఇదే సమయం లోపల ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ దృష్టికి ట్రైబల్ బిల్ అమెండ్ చేస్తున్న ఈ సందర్భంగా ట్రైబల్స్ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్రం తర్వాత కూడా ట్రైబల్స్ లో ఇంకా అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారు విద్యాపరంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ అనేక సమస్యలతోటి, ఎందుకంటే తరతరాలుగా వాళ్ళను పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అవిద్య, అజ్ఞానము, అమాయకత్వము, మూఢనమ్మకాలు, మూఢ విశ్వాసాలు, ఆచార సాంప్రదాయాలు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళను తరతరాలుగా వస్తే పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అంశాలు. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ జాతుల లోపల, ట్రైబల్స్ లోపల పేదరికం ఉంది, మా అన్సైంటిఫిక్ ఆచార ట్రెడిషనల్స్ అవన్నింటిని కూడా తొలగించవలసినటువంటి బాధ్యత మన నవనాగరిక సమాజంలో, ఆధునిక సమాజంపై బాధ్యత ఉంది. ప్రభుత్వ పరంగా శాస్త్రీయమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు, అదేవిధంగా పేదరిక నిర్మూలన కోసం మనం వాళ్ళ లోపల పేదరిక నిర్మూలన కోసం విద్యను, ఆరోగ్యాన్ని, ఇవన్నింటిని కూడా అనేక అంశాలను మనం వాళ్ళకు ఆధునీకరణ చేసేటట్టు చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ప్రధానంగా విద్య. ట్రైబల్స్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏకలవ్య పాఠశాలలు పెట్టింది, అది చాలా అప్రిషియేట్. కానీ 50% టీచర్ పోస్టులు భర్తీ కావడం లేదు. అదేవిధంగా ట్రైబల్ ఏరియా లోపల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్కూళ్ళు రిమోట్ విలేజ్, ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉండడం వల్ల అక్కడ టీచర్లు సరిగ్గా పోవడం లేదు. వాళ్ళ టీచర్లకు కొద్దిగా అదనపు ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చినట్టయితే సాలరీస్ లోపల ఎట్లయితే డాక్టర్లకు అది ఇతర ఎంప్లాయీస్ కి ఇస్తున్నారో అదేవిధంగా టీచర్లకు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కొంత ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు కంపల్సరీ ట్రైబల్ ఏరియా స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పడానికి వీలైతుంది. పేరుకు స్కూల్ ఉంటుంది కానీ టీచర్లు రారు. దీంతో ట్రైబల్స్ లోపల ఎడ్యుకేషన్ ను ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రభుత్వము ఇంకా అనేకమైనటువంటి చర్యలు, హైయర్ ఎస్ఎస్సి వరకు స్కూల్లో డ్రాప్ అవుట్, కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్, యూనివర్సిటీ వరకు రావడం లేదు. కాబట్టి ఏ విధంగా ట్రైబల్స్ యొక్క హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అప్ టు పీజీ వరకు రీచ్ అవుతారు, అప్ టు ప్రొఫెషనల్ కోర్సు డిగ్రీ వరకు రీచ్ అవుతారు ఇంజనీరింగ్ లా అనే అంశం మీద, దీని మీద ఒక్కసారి కేంద్ర ప్రభుత్వము రివ్యూ చేసి ఒక కమిషన్ వేసి ఆ కమిషన్ ద్వారా, ఎందుకంటే గ్రామాలలో, తాండలల్లో, గూడెలలో పోయి చూసినట్టయితే 10th వరకు చదువుతున్నారు అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు. దానికి కారణం 2 అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ప్రభుత్వ పరంగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చిన స్కాలర్షిప్ ఇస్తే సరిపోదు, వాళ్ళ గర్ల్స్ కి హాస్టల్ సపరేట్ గా కాలేజ్ గర్ల్స్ హాస్టల్ పెట్టాలి. ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాలేజ్ గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉన్నాయో జాతీయ స్థాయిలో గర్ల్స్ కు హాస్టల్ పెడితే వాళ్ళు చదువుకోవడానికి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, చదువుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర మంత్రివర్యులు గారు దీని మీద ఆలోచన చేసి, ఎందుకంటే ట్రైబల్స్ భారతమాత ముద్దు బిడ్డలు, వాళ్ళందరినీ ఎదిగిన సమాజంతో సమానంగా వాళ్ళని డెవలప్ చేయవలసినటువంటి సామాజిక నైతిక బాధ్యత ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలపై ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం దీన్ని చిత్తశుద్ధితో, ఒక రాష్ట్రపతిని చేసినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఉన్న 12 కోట్ల మంది ట్రైబల్స్ ను 75 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పటికైనా సర్వతోముఖ అభివృద్ధికి, ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కు, సమగ్రమైన అభివృద్ధికి
డెవలప్మెంట్ కు చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ఎందుకంటే ట్రైబల్స్ లోపల ఇన్సెంటివ్, ఇంట్రిన్సిక్ తెలివితేటలు, సృజనాత్మకమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, తెలివితేటలు, పరిశోధనాత్మకమైనటువంటి తెలివితేటలు అపారంగా ఉన్నాయి. ఆ తెలివితేటలను ఈ సమాజ అభివృద్ధికి, దేశాభివృద్ధికి వినియోగించుకోవాలనే కోణంలోనైనా చూడాలి. ఆ కోణంలో చూసి వాళ్ళ యొక్క శక్తియుక్తులు ఈ భారతీయ సమాజ అభివృద్ధికి, భారతదేశాన్ని అగ్రదేశంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఉపయోగించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి విద్యాలు ప్రతి ఒక్క ట్రైబల్ కు మంచిగా హాస్టళ్లు పెట్టి, గురుకుల కాలేజీలు పెట్టి, డిగ్రీ కాలేజీ వరకు పెట్టి వాళ్ళకి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి డ్రాప్ అవుట్ కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్ రేటు కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ప్రీ మెట్రిక్ కానీ, పోస్ట్ మెట్రిక్ కానీ వాటిని కూడా పెంచవలసినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ట్రైబల్స్ కు పరిశోధనాత్మక కోర్సుల లోపల కూడా లిమిటెడ్ గా ఫెలోషిప్ ఇస్తున్నారు. సాచురేషన్ పద్ధతి మీద టోటల్ ఫెలోషిప్ ఇస్తే వాళ్ళు మరింత ముందుకు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక రెండో విషయానికి వస్తే హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. హెల్త్ కు వస్తే ఇప్పటికి వాళ్ళు గ్రామీణ వైద్యము, సాంప్రదాయక వైద్యం మీద ఉంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి హాస్పిటల్స్ కానీ, మందులు కానీ వాళ్ళకి రీచ్ కావడం లేదు. రిమోట్ ఏరియాలో ఉండడం, రహదారులు లేకపోవడం, రోడ్లు లేకపోవడం, డాక్టర్లను పెడితే వాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం, అక్కడ ఆ ప్రాంతాల్లో పోయి వెళ్ళకపోవడం వల్ల ఇప్పటికీ ట్రైబల్స్ అంతా కూడా పాత వైద్య విధానాల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ పద్ధతిని తొలగించి వాళ్ళకు కూడా శాస్త్రీయమైన అప్డేట్ ఆధునిక వైద్య విధానాన్ని అందించడానికి డాక్టర్లు అందరూ కూడా రీచ్ అయ్యేటట్టు రోడ్డు రవాణా సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా డాక్టర్లకు కొద్దిగా ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి బాగా పనిచేసి మన గిరిజన తెగన మొత్తం వాళ్ళని ఆధునిక వైద్యంతో ఆరోగ్యవంతులను చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. విద్య, వైద్యం అనేది ప్రాథమిక బాధ్యత, రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి బాధ్యత. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అదే విధంగా పావర్టీ, ఇప్పటికీ 75 ఏళ్ల స్వతంత్రం తర్వాత కూడా గిరిజన సోదరులు సాంప్రదాయక పద్ధతుల మీదనే ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. వాళ్లకు ఆధునిక వ్యవసాయ పరికరాలను అందియాలి, యంత్రాలను అందియాలి. సబ్సిడీ మీద, పూర్తి సబ్సిడీ మీద ఇచ్చినట్టయితేనే వాళ్ళ ట్రాక్టర్లు కానీ, ఆధునిక యంత్ర పరికరాలు కానీ, ఈ ఆధునిక పద్ధతులు మేళవించడం కానీ, సైంటిస్టులు, అగ్రికల్చర్ సైంటిస్టులు ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మమేకమైన ఎదిగిన సమాజంతో వాళ్ళను మమేకం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. అప్పుడే వాళ్ళ యొక్క పేదరికం పోతుంది. రెండవది మార్కెట్. వాళ్ళకు మార్కెట్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ చాలా జరుగుతుంది. గిరిజనుల సోదరులందరూ కూడా వాళ్ళకు మార్కెట్ కు రారు. అక్కడ లోకల్ మార్కెట్ వాళ్ళందరినీ పెట్టి వాళ్ళ యొక్క దోపిడీ చేసి తక్కువ ధరకు కొని ఎక్కువ వీళ్ళకు లాభాలు, మధ్య మిడిల్ మ్యాన్ లాభాలు పొందుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం వాళ్ళ యొక్క మార్కెట్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ అరికట్టడానికి కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నా. అదే విధంగా లాస్ట్ 2 minutes లో కూడా ఒడగొట్టేస్తా. రెండవది ట్రైబల్, ఇప్పుడు ప్రభుత్వము విద్యా ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చింది. ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి ప్రకారం ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ట్రైబల్స్ కు చాలా తక్కువ పార్టిసిపేషన్ ఉంది. ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా రిజర్వేషన్లు ఎస్టీలతో పాటు ఎస్సీ, ఓబీసీలకు కూడా పెట్టినట్టయితే మరింత జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. అదే విధంగా జ్యుడిషియల్ లోపల, సుప్రీం కోర్టులో, హైకోర్టులలో ఎక్కడ కూడా ఎస్టీలు లేరు, ట్రైబల్స్ లేరు. కాబట్టి అక్కడ కూడా జ్యుడిషియల్ లోపల, హైయర్ జ్యుడిషియల్ లోపల కూడా ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు పెట్టి అలాగే ఎస్సీ రిజర్వేషన్లు పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి మనవి చేస్తున్నా. అదే విధంగా ట్రైబల్స్ ఇప్పటికీ ఫారెస్ట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఒత్తిడికి లొంగుతున్నారు. स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर चेयरमैन डॉक्टर मनसुख मंडाविया। चेयरमैन सर, कोविड-19 महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल से भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती दिख रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन
153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5.87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर 220.2 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान रचा है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार सतत कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटी-पीसीआर रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रही है। उसे आगे भी हम चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी सदस्यों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारे दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। धन्यवाद। श्री राघव चड्ढा, once please, sir, send your slip and take your seat, Mr. Raghav Chadha. I'll come to you. I'll come to you, श्री राघव चड्ढा। सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे को क्लैरिफिकेशन पूछने का मौका दिया। सर, मेरा 267 भी इसी विषय पे था और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी
जो आज सदन में बयान दे रहे हैं, उनके बयान का स्वागत करते हुए दो बातें रखना चाहता हूं सर। पहली चीज सर, चाइना से जो वीडियोस और जो न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये दिखा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी, वैक्सीनेशन का आपका स्टेटस जो भी हो उसके बाद भी ये वायरस लगातार हमला कर रहा है, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रहा है कि चाइना का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो गया है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है उस बारे में बताएं। और आखिरी मेरा एक पॉइंट ये रहेगा सर कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दें, उस पर रोक लगा दें, तो कम से कम जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है वहां से आवाजाही बंद हो जाएगी, तो बहुत चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं। ये मेरा सुझाव रहेगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री। श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Chairman, sir. Sir, the last line of the minister's statement conveys something. Our enemy is changing with time, and we need to continue our collective fight against it with perseverance and determination. Yes, sir. The pandemic has infected people after 2 doses of vaccine and 1 more booster. So I think whether the government is prepared to face the incoming pandemic, the nature of it, and the methods to face it, and mostly since it is related with the lungs, are we prepared with enough oxygen, remdesivir, or anything of that sort? Whether the government is prepared or taking efforts. Thank you. Mohammad Nadimal Haq. Thank you very much, sir. Sir, the Ministry of Health is doing a very commendable job and is very appreciated that they are taking these steps. But I have a few suggestions, sir. One is that there should not be any shortage of oxygen. I'm sure all the ministry, state and center, both are looking into it. Sir, the migrant population last time suffered a lot. Steps should be taken so that the scenario is not repeated. Sir, there should be some increase in health professionals, and also some financial help should be given to states. At last, I say, we are all responsible citizens, sir. It is our duty also to make sure that all the COVID protocols are followed. Just, sir, is बार मत बोलिएगा कि इस बार थाली बजाओ. Thank you, sir. I can tell you, honorable members, during my 2 visits abroad as Vice President and Chairman of this House, the good work of the Union Health Minister fell in my ears. It was very wholesome to note that imagine the largest democracy on earth, more than 2 billion vaccinations, all available to the citizens by way of certification digitally, something which even the most developed nation has not been able to achieve. Mr. Vasan. Sir, very thankful to the government and the minister, sir, when even wealthy countries with a population of 20-25 crores were struggling to combat with COVID-19. India with 130 crores, sir, dream come true. We were able to have COVID settled together with all our council of other states, sir. This time, sir, I would kindly like to tell the minister, sir, last time in COVID, even in cities where educated people were there, we were not able to follow the awareness given by the government, sir. This time, both, not only in the cities, also in the district and villages, awareness should be more, sir, so that the people compulsorily follow guidelines. Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसके पार क्लैरिफिकेशन पूछते हुए हमारे चड्डा जी ने कहा कि जो चाइना में जिस तरह से मीडिया न्यूज़ बन रही है और जिस तरह से वहाँ बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए चाइना से जो भी फ्लाइट आती है उसको टेस्टिंग करना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी
यहाँ पेशेंट, यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीजों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। तीसरा, अभी प्रिकॉशन जो हमारे तिरुचि शिवाजी ने कहा कि क्या तैयारी है, ऑक्सीजन है नहीं है, कोई दिक्कत होगी। हमने आज से नहीं, कल तो विषय इसलिए उठा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी ये जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं ऐसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है वहां पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूं कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है, तो अनलेस अनयूज पड़ा रहता है, तो समय पे हम उसका उपयोग कर पाए, इसलिए हमने रेगुलर उसका फॉलोअप भी लिया है। और उसके साथ फॉलोअप लेने के बाद मेरे संज्ञान में आया चेयरमैन सर की ये प्लांट में चलाने में खर्च है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या करें। तो मैंने कहा कि आप उसको पीपीपी मोड से किसी को चलाना दे दो ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए, ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। हम तो हमारे घर के द्वार पर लाभ शुभ लिखते हैं, हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं है। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की थी और चेयरमैन साहब केवल मेडिसिन सप्लाई की ऐसा नहीं, क्राइसिस थी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते थे। दुनिया आज हिंदुस्तान की वाहवाही इसलिए कर रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया और सस्ती मेडिसिन दी। दूसरा, उस वक्त हमने भी कई कंट्री से कई चीजें इंपोर्ट की थी और वो कई बार क्यूरियस भी पाई गई। 150 कंट्री में से कोई भी कंट्री की शिकायत नहीं आई कि इंडिया से आई हुई कोई भी मेडिसिन क्यूरियस हो। ये 2 काम हमने करके दुनिया को दिखाया और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। Honorable members, COVID virus
and COVID menace is non-discriminatory. It favors none. When COVID virus is non-partisan, our battle, comeback battle, has to be non-partisan. This morning, I had sought your indulgence that members of parliament have a decisive role to play in motivating the people so that we are prepared more than ever before. Returning to the discussion, Shri B. Lingaya Yadav. Thank you, Chairman sir. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment 2002 Bill को the government of Tamil Nadu requested to include sound आ रहा है इधर include Marikoran along with Karivikaran Kurivikaran communities, the list of scheduled tribes in respect of the state of the Tamil Nadu. On the basis of the recommendation of the state of Tamil Nadu and after consultation with the Registrar General of India and the National Commission, sir, this bill ये रखे इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं सर. बाद में हमारा తెలంగాణ में भी తెలంగాణలో ఇదే విధంగా షెడ్యూల్ ట్రైబ్లకు సంబంధించినటువంటి సంఖ్య గతంలో ఎప్పుడో 2011 సెన్సస్ ప్రకారం చట్టబద్ధత చేశారు. ఇప్పుడు ఆ జనాభా పెరిగిందని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు మరి గత అనేక సంవత్సరాల క్రితం 6% నుంచి 10% ఈ యొక్క ట్రైబల్స్ సంఖ్యను ఈ యొక్క పర్సెంటేజ్ ను పెంచాలని చెప్పి అసెంబ్లీ నుంచి తీర్మానం చేసింది సార్. అయినా కూడా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రివర్యులు ఇది వారికి గమనించుకోవాలి, ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ ను పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోరుతున్నారు సార్. ఇదే కాకుండా కొన్ని ఈ ఎస్టీ కులాలను కలపటం తీసివేయటమే కాదు, వాడికి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు కూడా ఫెసిలిటీస్ కూడా కల్పించాల్సిన అవసరము కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ఉన్నది సార్. ముఖ్యంగా ఈ షెడ్యూల్ ట్రైబుల్లో కొన్ని కులాలు కలపటం కానీ తీసివేయటం కానీ ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అవకాశం ఇస్తే అక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కాబట్టి వారి బాగోగులు తెలిసిన ప్రభుత్వంగా మరి వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయం అయితే ఈ యొక్క షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి తమరి ద్వారా ప్రభుత్వానికి మనవి చేస్తున్నాం సార్. తర్వాత ఈ ఎస్టీ గురుకులాల విషయంలో కూడా వారి కులాలను పెంచడం కాదు, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఈ యొక్క గతంలో 90 గురుకులాలు ఉంటే దగ్గర 185 గురుకులాల వరకు కూడా పెంచి వాళ్ళకు మెను పెంచి మరి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఎస్టీ పిల్లలను చదివించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ డ్రాప్ అవుట్స్ అనే వాళ్ళు లేకుండా తండాల నుంచి మారుమూల గ్రామాల నుంచి గోండు గూడాల నుంచి మరి అన్ని చెంచు జాతుల వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకొచ్చి చదివించేటువంటి కార్యక్రమం ఇవాళ అక్కడ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నారు సార్. వాళ్లకు ఈ యొక్క షెడ్యూల్ ట్రైబులకు సైనిక పాఠశాలలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్ తెలంగాణలో. ఇదే కాకుండా ఈ యొక్క బంజారా భవనాలు కూడా ఒక్కొక్క జాతికి 50 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఈ ఆదివాసులకు కానీ బంజారాలకు కూడా హైదరాబాద్ లో భవనాలు నిర్మించి ఆత్మగౌరవ భవనాలు నిర్మించి వారి పిల్లల చదువుల కోసం అక్కడ ఈ యొక్క భవనాలు ఏర్పాటు చేసి హాస్టల్ పెట్టారు సార్. ఇట్లనే మా రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాల్లో కూడా ఈ ఎస్టీల యొక్క విద్యకు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చింది సార్. అట్లనే ఈ తండాలకు డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా మిషన్ భగీరథ ద్వారా వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతున్నాం సార్. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కూడా ఈ విద్యను మేము ఎట్లా పెట్టామో దేశవ్యాప్తంగా కూడా అమలు చేయాలి సార్. అట్లనే 24 అవర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ యొక్క తండాలకు ట్రైబల్ ఏరియాకు ఇచ్చి ఇరిగేషన్ విషయంలో కానీ త్రాగునీరు విషయంలో కానీ తెలంగాణలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న సార్. ఏ రకంగానైతే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఎస్టీల యొక్క అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తుందో దేశం అంతా కూడా చేయాలనేది మా డిమాండ్ సార్. ఇదే కాకుండా మా
ఇంతవరకు నరసింహరావు గారు చెప్పింది మా Honorable రాష్ట్రంలో Lingayya ji, లేదు. please ట్రైబల్ conclude. లో ఆడ మనిషికి పెళ్లి Please చేసుకుంటే conclude. వర్తించదు సార్. మగ మనిషి పెళ్లి చేసుకుంటేనే ఎస్టీల కింద వస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఇంకా కేంద్రంలో Thank you. ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం Thank you. బడ్జెట్ లో కూడా Thank you. ఎక్కువ నిధులు కేటాయించి Thank you. ఎస్టీలను ఆదుకోవాలని మా Thank you. యొక్క బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేస్తుంది. Thank you. Thank you. Srimati Mausam Noor. Thank you, Deputy Chairman, sir. And I thank my party, All India Trinamool Congress, for this opportunity. I rise to speak on the Constitution Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022. This amendment adds 37 under Tamil Nadu to the schedule in Constitution Scheduled Tribes Order 1950, including Nadikovaran and Kurivikaran tribes to the list of STs. An estimated 30,000 individuals or 8,500 families in Tamil Nadu belong to this community, forming under 0.1% of the state's population. They were classified as most backward classes till now, but that put them in competition with more affluent communities. For example, in 2005, the percentage of STs below the poverty line in rural Tamil Nadu was 32.1%. That's below the national scheduled tribe average of 47.3%. But that of rural OBC and others was 19%. The local community in 1965 and the Joint Committee of Parliament in 1967 had recommended the inclusion of this community, pointing out their deprived and vulnerable situation. In 2013, the Union Minister of Tribal Affairs, on the recommendation of the Tamil Nadu government and with approval of the Registrar General of India, had agreed to the proposal for inclusion of these communities. Yet, it has taken nearly a decade for the government to bring an amendment to include them and extend to them the benefits and safeguards which they require and are entitled to. The 2011 census said 8.6% of the country's population was composed of tribal people, amounting to 10.4 crore people. I urge the government to conduct the 2021 census at the earliest so we can update our data and provide benefits to our most vulnerable citizens. There is a need to release the previous data of the socio-economic caste census and conduct the 2021 SECC as well. Let me share some more data about the situation of scheduled tribe people in today's India. As 2022 study by Research Institute for Compassionate Economics says that life expectancy of Adivasi men was 5 years lower and Adivasi women was 4 years lower than the so-called upper caste Hindus. The NCRB of 2021 report says atrocities against STs have increased by 6.4% and 12,159 cases of atrocities against STs were pending at the end of the year. There was also an increase in violence against Adivasi women at 26.8%, with rape cases against STs accounting for 15% of the total rape cases. 95.4% of cases of atrocities against STs were pending trial at the end of the year. And what is the government doing? To pave way for an ecologically devastating Niti Aayog proposed project of the Andaman Nicobar Island Integrated Development Corporation, the government has approved the destruction of forest homes of the particularly vulnerable tribal group called Shompen and the scheduled tribe Great Nicobaris. Now, new Eklavya model residential school guidelines also require 15 acres and for the school to be set up in sub-districts where more than 20,000 scheduled tribe people reside, comprising at least 50% of the population. The Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment had recommended that the criteria be reviewed, pointing out that many forest and hill districts would have trouble finding 15 contiguous acres of land for setting up for the school, and scattered population of tribal people will have to travel far distances to access education. I urge the government to review these requirements. The educational situation of scheduled tribe communities also raises concerns. As per 2011 census, the literacy rate for scheduled tribes was 59% as compared to 73% for the general population.
The gross enrollment ratio of SC and ST students at the undergraduate level standing at 23% and 17.2% respectively is short of the national average of 26.3%. The Central Education Institutions Reservation in Admission Act 2006 mandates 15%, 7.5%, 27% quotas for SC, ST, and OBC students. However, the acceptance rates of applications for SC, ST, and OBC in IMMs has been below 4% for the past 4 years. IIM Ahmedabad received 78 PhD applications from STs between 2018 and 19, 21 and 22, but only 2 have been accepted. IIM Bangalore accepted only 3 out of 188 applications by STs and none out of the 52 applications by the STs. Only 2.5% or 137 ST students out of 3,430 eligible applicants were admitted across all IITs in the last year. In contrast to that, there are 23.51 SC and 5.8% ST of the total population in my home state of West Bengal. According to 211 census, reports of the ST's literacy rate in India was male 68.5% and female 49.4%. The West Bengal ST literacy rate was male 74.15% and female 43.51%. We have put in place an SC/ST pension scheme to take care of the vulnerable elderly in these communities. We have also established various lending programs to help grow entrepreneurship in these communities. Bengal is the only state in India where a dedicated scheduled caste advisory council has been set up. This is our vision for the welfare of the scheduled caste, which is sadly not being mirrored at the union level. Our constitution recognizes group identity and its importance for social empowerment of the marginalized. Via these provisions, the constitution balances between the history of injustice faced by certain groups and personal liberty. People must be given an assertion of their group identity. Treating every person as an individual would not be sufficient to gain equality and equity of personhood, as it will ignore the different lived realities and caste tribe identity which require the protection of law. It is the duty of the state to ensure these protections reach people in the best way possible in both letter and spirit. Thank you, sir. Thank you, Mosam. Honorable Tiruchi Sivaji. Thank you, Deputy. Thank you, Mr. Deputy Chairman, sir. Sir, this is one of the rarest opportunities we get to support a bill moved by this BJP government. You got the opportunity. Sir, I stand to support on behalf of the DMK party to support this Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022. Sir, this bill provides for the inclusion of 2 communities, Narikoravans and Kurvikarans, in the Scheduled Tribes Order. Sir, at the outset, we would like to thank to our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. N.K. Stalin, who has written a letter to the Prime Minister explaining the deprived conditions of these 2 communities and their vulnerability, and requested to include these 2 communities under the Scheduled Tribes list. And we also are thankful to the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for having brought this bill, including these 2 communities. Sir, it's a very great step. I have something else to say. Before that, I would have moved an amendment to this bill, which would have been considered by the government also. But I didn't do that, because if at all it has been accepted by the government, and if it is passed here, it has to go to the Lok Sabha again. So such a historical move after so many long years have been brought in. I didn't want to give an obstruction. So I would like to make it as a request before the minister to keep it in the consideration. It need not be through an amendment, because I didn't also move. It could be brought while framing the rules. The main thing is the nomenclature. It is the Narikuravan and Kurvikaran. It is a disrespectful manner of calling a person. In the least my acquaintance with Hindi in these past 2 decades,
difference between tum and aap. That's it. It could be Narik Kuravar and Kurvikarar. That is the last letter of these two nomenclatures. Instead of N, it could be replaced with R. That would treat those communities with respect. I request the minister to take into consideration and do that while framing the rules. This is very, very, very important, sir. Sir, I'm very sorry to say that after 7 decades of independence and becoming a republic, now only we are identifying some communities to be brought under the tribes. That I already thanked. Please. That too because of our chief minister, who has represented to the prime minister. This is not politics, sir. This is about a community. Mr. Narasimha Rao, my esteemed colleague, was telling only just 27,000. It's 27,000 precious human lives. Even for 1 or 2 persons who are suffering, languishing in another country, we are trying so much to evacuate them. These 27,000 are their population census has yet to be arrived at, because now only they are going to get. Sir, may I remind you, sir, when the BSc met last time with regard to these bills, I suggested that all the bills could be taken up in 4 hours. But the leader of the house said that every bill will be given 2 hours, and those from those respective states will be given more time. And Parliamentary Affairs Minister also accepted that. So kindly please consider, this is a bill with regard to our state. So sir, we are identifying them only now. Tribal people are our ancestors. We would also have been, once our ancestors would have been tribals only. They live in the nature. They live in the nature. They are the protectors of the nature. But sir, because of industrialization and mining operations, so many tribal villages have been totally uprooted. See, now that they are deprived of their livelihood, their way of living, and they are not able to mix with the mainstream, how sad it would have been. It is when all these years, and especially in the same house, I remember very well, sir, if you want, I can lay the document. In the same December 2015, I have raised the same issue. Because everyone knows that in the 1871 Act of British rule, they were under the Criminal Tribes Act, because the British want to keep them as slaves or to control them. Later, after independence, that act was repealed. And a committee, high-level committee under B.S. Lokur was appointed, and that committee has recommended these two communities to be included. Later, it has not happened. But in 2013, the then Minister of Tribal Affairs, he introduced a bill, sir, that couldn't pass because of the dissolution of the Lok Sabha. So 2015, I made a reference here to include these two communities. At last, it has come now, thanks to our Chief Minister and our present Prime Minister. Sir, understanding our situation, see, this is a message to our people there. These people are nomadic. They were living by way of hunting. Now hunting has been banned. So they don't have any other way of living. I know, sir, some youth in this community who have been graduated with an engineering degree, but they are not getting employment because of the reservation. But now this bill provides them that they come under the scheduled tribe, they will be eligible. Sir, because all these things, why we are telling, we have miles to go even now. We have to bring out many other communities. This reservation, by way of bringing them under this order, by way of including them as scheduled tribes, sir, so many will be benefited. So, sir, this community who have been a deplored community all these years, and now that, sir, this bill enables, I have to support. I have a lot to say, but you are nodding head makes me to understand. And as I requested, you have 2 more speakers. Sir, yeah, of course, sir. But yes, only Tamil Nadu is more concerned, and we accepted to that. That's why, sir. And I have nothing more to say. Simply, I would like to say, much more has to be done to bring up this community. The reservation policy alone has helped those who have been downtrodden, suppressed, and sidelined, and discriminated. And by way of this reservation, sir, it's a right place to mention, the first amendment to the Constitution was brought in for reservation to the scheduled castes and tribes by way of our struggle in Tamil Nadu, Periyar, Anna, Kalaignar, and Kamarajar. And now that, sir, now these steps have been moving forward,
And I thank the government for having considered to the requests of our Chief Minister. And two communities are going to flourish in the coming days and much more to be done. Thank you very much. माननीय संत बलबीर सिंह जी। Honorable, yes, please. Since from the morning, when this bill has been passed the Lok Sabha, as the scheduled caste which has been passed in the Lok Sabha, in that aspect, I want to, from morning, request the chair to explain what has happened in Karnataka. Not to abuse any government. It is the sin I have committed to come to this Raj Sabha. That is the mistake I have made. Please. What has happened in Karnataka, it is a street fight is going on. Street fight on this very same bill. Sir, Karnataka is in fourth bill. Sir? Fourth amendment. I am a Kannadiga. Yes, this is in fourth amendment, not in this bill. When your good self is going to tell me to rise up with your own permission, if you don't allow me, what for I should sit here? Sir, I will allow you this amendment relates to Karnataka, but you can speak. Can I speak? Please speak. Sir, this reservation bill, only one community. Even in that, there are so many other communities left, even this Kurba community, only one community they have wanted to, I don't know the mind of the house. Let me be honest, even in Kurba there are so many communities as left. They wanted to bring under the constitution only one community, and in Kurba, Kad Kurba, like that, several Jain Kurba, they have made a mistake. Now, other than that, with permission, I will read out. Sir, this best of full Dora, Mogubera, Christian communities, the state of Karnataka, so many times recommended, and they have not considered even that. The poorest of the poor, the fighting is going on in scheduled caste. I have not discriminated. This matter went on. The left hand is one of the poorest community. So many communities, sir, has been street in the street they are fighting today. Please kindly, now all these communities which has been fighting from last 30, 40 years. In Andhra, Chandrababu Naidu straight away said
Madigas are going to, sorry to use that word, you call it as left hand. Use this, it has come into the Supreme Court. Supreme Court said it is the Parliament has to decide. It is not me. Go to the Parliament. In the Parliament also the matter came up, what we call Madigas. They are also said it is left to the state government and the central government. State government has taken the decision. Here, the matter was pending. I don't want to say all the old stories. I know what is going on in the country. Some of the states, they try to request your good self to allow us to speak. I was hearing everything from the morning, sir. Now today, this one Kurva community, they want to include the Constitution Amendment Bill so that the Constitution that will be adopted because the matter is here. Sir, I don't want to take much time, but I would like to request your good self. What is the injustice that has happened? That injustice might set right. Otherwise, I will tell you, I may, with the permission of this house, made a mistake, come to this house. I may let me tell you, not to challenge anybody. The mistake committed by me, both the parties requested, including the Prime Minister, including Sonia Gandhi. No, nobody is contested. The mistake that was committed by me not to aspire to come to any house. Please, sir, I'm so sorry. Unless these things are set right, even in Kurba community, Jain Kurba, Har Kurba, there are so many issues. This bill must go back to say what the mistake they have committed, and now in Kannada we say, Bidi Jagda, street fight going on. Sir. Sitting here, going through all these things, it again should be sent back to state government. So many communities is fighting. Matadeshwaras, all invited, and they are sitting dharna in Belgaum, Suvarnasura. Please, I request the government, in what the mistake they have committed, we should go back to the Karnataka, set right, and coolly they should turn matters should be sorted out, and then to come back to the Raj Sabha or Lok Sabha to wriggle out the problems. That is the only request. I don't want to comment on the government, state government, central government. This is the humble request. Lastly, what the Prime Minister on the COVID issue, from day one, what he says,
I gone through the advice of the government on COVID issue. Never commented one issue so far as COVID issue. The Honorable Minister statement I am watching, he has taken advance action because so many countries are suffering. Now, he himself has taken the decision. Our Honorable Health Minister, what he has said, I totally accept. And India always expecting some never, even the disease, all these things. Anticipating all these things, Prime Minister going on taking it. I stood with him. I never commented what he has taken the decision. Throughout, I appreciate the Honorable Health Minister. Advanced action, not say money aspect, everything is. I fully support the issue on COVID, what government has taken, are going to be taken. I will stand by. माननीय संत बलबीर सिंह जी। चेयरमैन साहब थोड़ा धन्यवाद। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇਖੋ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘੀਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਨਾਲਾ ਘੱਗਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਟੂਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। No, sir, no, you are not speaking for the first time. ਨਹੀਂ Please, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਟ ਸਪੀਚ just take a minute. ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ एक मिनट और conclude करें, please. नहीं मेडन स्पीच बाद में Please, no. फिर बात करोगे? It's not made in speech. नहीं होनी मिलनी Record से बहुत made in फिर speech भी नहीं जरा है, है please. सानू 1 मिनट आप conclude करिए, मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा फिर 1 मिनट। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ धन्यवाद माननीय सर बलबीर सिंह जी। सत श्री अकाल। श्रीमती ममता मोहंता। Constitution Scheduled Tribe Order Second Amendment Bill 2022 के ऊपर बोलने का मौका दिया। इस बिल में तमिलनाडु के नारीकरण और पूर्वीकरण संप्रदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करने के बारे में है। सर, मैं ओडिशा के आदिवासी जिला मयूरभंज से आई हूँ। हमें बहुत गर्व है कि वर्तमान में हमारे देश के प्रथम महिला तथा महामहिम राष्ट्रपति जी इसी ट्राइबल समाज से आए हैं। मैं अपने पार्टी बिजू जनता दल की तरफ से इस बिल का समर्थन करती हूँ। सर, तमिलनाडु के साथ मैं अपने राज्य ओडिशा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ओडिशा से 62 प्रजाति शेड्यूल ट्राइब है और बहुत सारे संप्रदाय है जिनको एसटी लिस्ट में शामिल करने बहुत जरूरी है। ये लोग अपने मौलिक अधिकार सुविधा पाने से वंचित है। सर, ओडिशा सरकार अपने सभी सरकारी योजना में आदिवासियों को अग्राधिकार देते हैं। आदिवासियों को का सामाजिक और अर्थनैतिक विकास के लिए नए नए योजना भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ संप्रदाय जिनके आदिवासी मान्यता नहीं मिलने के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। इस बीच ओडिशा सरकार 169 संप्रदाय को आदिवासी संप्रदाय में शामिल करने के लिए सिफारिश किए थे। भंजपुरान, भक्ता, दुरुआ, कोलंगा, नागासिया, पबा, खंडायत भूया, तामुडिया, चंपुआ कमार, कंदिया,